তো এগাছ কি খবৰ, বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিলোঁ। ভিডিঅ'টোৰ কণ্টেণ্টটো হৈছে মই হোষ্টেলৰ পৰা ছেকেণ্ড ছেম কমপ্লিট ঘৰ যাবলৈ লৈছোঁ। কাইলৈ আছে লাষ্ট এক্সাম, প্লেন পেথলজি। সেইটো ছাবজেক্ট ক্লিয়াৰ কৰি মানে এক্সামটো দি মই যাম ঘৰলৈ। তো আজি কি কি হয় মানে লাষ্ট তাকে দেখাওঁ আৰু ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হওঁ, তাকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। অকল এক্সামৰ কেইদিনাহে মানে ইউনিভাৰ্চিটিত ষ্টুডেণ্ট হয়, বাকী ইমান নহয়। বস্তু এটা দেখুৱাম দে আপোনালোকক। চিনি পাইছে নাই? This is our hostel. I will show you. कुछ बोलो, अच्छे से बोलो कुछ। लोगो तो मास्टर हम लोग का सीनियर है ये कल घर जा रहे हैं। ये मत करो, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। इसका बीए किया था, बीए स्पेशल था, इसका ख़त्म हो गया। पीएचडी किया नहीं, नेक्स्ट टाइम पीएचडी करेगा, आएगा फिर से ये यूनिवर्सिटी। ये बाय बाय देने के लिए आया है। অল শিফটিং ডন, বস্তুখিনি বেলেগ এটা ৰুমত থৈ মানে যাম আৰু। ইয়াত পুৰা বস্তুবোৰ থোৱা হৈছে। এইটো দৰ মই লগ কৰি থৈ যাম বাৰু, তলাটো আছে। হোষ্টেলৰ প্ৰতিভাশালী পাক্টো এণ্ড হিজ আৰ্ট। পাক্টো নাই বাৰু, পাক্টো দা ছিনিয়ৰ হয় আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছিনিয়ৰ। তেওঁ গ'ল। এইটো মোৰ বেগ, এইটো মোৰ দৰ, আৰু এইটো জৰপিলা আছিলে ল'লোঁ, খেলা খতম। আৰু এইখন আমাৰ কেণ্টিন, মানে কেণ্টিন আছিলে হোষ্টেলৰ। আমাৰ কেণ্টিন ইয়াত। এতিয়া চাহ খাব সময় হ'ল, খালি চাহ আছে নাই নাজানো। তো হেৰি মেগী আছে নে নাই? এয়া আমাৰ ভাত বনোৱা মানুহগৰাকী। এই লাষ্ট মেগী অকণমান আছে, মই পাম চাগে। ये अनिल है, हमारे हॉस्टल का सबसे फाइनेस्ट आर्टिस्ट। Check my room. हाँ, हम लोग अब इसका रूम देखेंगे। थोड़ा आर्ट्स। It's okay. I'll put the line, okay? Okay. This cleanest room in hostel. Yeah. It's not the cleanest, bro. देखो नटराजन, ये सब। Tell me about this picture na. Anil. Alright. Tell me about this picture. This picture actually it is based on the disability, you know, because
this picture is like especially for those who are disabled, you know, those who Yeah. are disabled and those who are blind, those who are deaf. I dedicated this picture to those, especially for those who are disabled. But don't put that on the board. It's not. ये भी ला के रखा है करेगा बोल के. And I have one art there over there. Just Oh, this is one of. साफ है रे रूम. Thank you. Yeah, yeah. Thank you. These two guys are हम लोग का हॉस्टल का सबसे छूतिया लोग है. ऐसा मत करो. ये दोनों हैं हम लोगों का हॉस्टल का सबसे. चेहरा दिखाओ ना, खुद का चेहरा दिखाओ. ये देखो guys, I am Negro boy. हनुमान है ये, इसका चेहरा दिखाओ ना. हॉस्टल टूर. ये देखिए, ए मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत दिखाओ. ऐसा ये है हम लोग ये हम लोग का हॉस्टल का अनदर यूट्यूबर. क्या बोल के था इसका. ऋतिक. मेरा वो जल रहा है वो कुछ से. फिर इन लोगों के रूम में 3 था, 1 2 3. ये है हम लोग का हॉस्टल का अनदर रूम. और ये है बेनी जो बीबी के साथ बात कर रहा है. कुछ बोलो. चार्लिन मुंह दिखाओ ना. ये है अनदर वन मेरा क्लासमेट. এখাত মোৰ ৰুমমেট. এটা বাৰু ঘৰলৈ গ'ল, তাক দেখাব নাপালোঁ. মনত অহা নাছিলে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি যে. সেয়া আমাৰ वार्डन सर. ये है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर इन हॉस्टल. कहाँ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा. हम लोग क्या बोलते हैं, घर जाने से एक पहले एक वीडियो बना रहे हैं कि बोल के. कब जा रहा है तुम? मेमोरी से बोल के. हॉस्टल हो पोला इशू. ये है ऊपर का व्यू. ऊपर में एक स्टडी रूम भी है, वो दिखा रहा हूँ. रुको. এইটো হৈছে মিটিং ৰুম বা ষ্টাডি ৰুম যিয়ে কয়. ইয়াত মানে মিটিং হয় 2-3খন. ऊपर का व्यू. वार्डन सर. আমাৰ বিষয়ে এবাউট আপোনাৰ বিষয়ে হষ্টেলৰ বিষয়ে কওক কিবা এটা. আপুনি গধূলি আজি দেওবাৰ যে হষ্টেলৰ খানা. এখন মোৰ প্লেট. আজি অকণমান সোনকালে আহিছোঁ, বাকী নোহোৱা নাই. मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो हर समय मुझ पे नज़र रखती है हिंदी मालूम नहीं. এইটো বস্তু মানে মোৰ সদায় পঢ়া টেবুলৰ ওচৰতে থাকে. আৰু এইটো হৈছে যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ হৈছিলে তেতিয়া ছিনিয়ৰ্ছে দিয়া বেষ্টটো. ये है हमारा हॉस्टल का गॉडफादर नोटबू थॉमस. नहीं हुआ. बार डांसर. एग्जाम खत्म. এইটো মোৰ ৰুম. টাটা. গাড়ীৰ কাৰণে ৱেট. একদম তালি টোপোলা বান্ধি মোৰ একদম ওপৰলৈকেও আছে মাল. ই ঘৰ যাব
এইটো এদিন ঘৰ যাবই মানে ফাইনেলি হোম সুইট হোম পাছ অৰ ফেল ইজ ডজ নট মেটাৰ Pass or fail, it doesn't matter. Exam is over. You tension free, bro. No more depression and anxiety. Let's go.